फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली तंत्रोक्त संवहन क्रियाटी शेयर करुच्ची यार संपादन मात्रक ही से स्त्री निजे कह आप जो जितेबाला डाकिबे मुझे स्थान में पहुंचीजी एवं यह 100% वर्किंग मात्र यह आप सठिक भाव में संपादन करने अच्छी क्रियाटी आपर खूब सरल आप जिते वशीकरण क्रिया देखु यह समस्त सरल मात्र जदि आपने भिडियो को सठिक भाव में न बुझीपारे तेज आप क्रियाटी सफल हो पारे ना कहबार उद्देश्य जिते आप आम भिडियो गुड़िक प्रस्तुत करुचु भिडियो गुड़िकर अवधि कई हुए तो 7 मिनिट रु 8-10 मिनिट पर्यंत रोचे मात्र आपन ताको स्किप करी 3 मिनिट 4 मिनिट भीतर देखिदे साइड रोचंती जद्वारा कौन होउची ना आपण जो ज्ञानटी को आम आपन शेयर करुचु से ज्ञान को आप संपूर्ण भाव में नहीं पारुनांती फलत आप अर्धज्ञान नहीं तंत्रोक्त संवहन क्रियाटी को संपादन करने चेष्टा कर अधिकांश प्राय विफल होती कमेंट बॉक्स में लिखुंट सार ए वशीकरण मोर काम करूना मु स्त्री अथवा झील को यही क्रियाटी संपादन कली से स्त्री अथवा झील मो पाखक आसुनी मात्र जदि आपण ज्ञानटी को प्रथम भल भाव में शिखी जाते आपन जो 4 मिनिट समय दौरान आपन को आउ एडिशनल 2-3 मिनिट समय देकर आपन संपूर्ण भिडियो को देखी नियंते तो पूर्ण ज्ञान आपनकर आहरण हो पारंता एवं आपण माने यही क्रियाटी संपूर्ण भाव में सफल हो पारंते ये गोटे कथा द्वितीय कथा होची आपण माने जतले मंत्रोक्त उच्चारण करचंती आपनकर उच्चारण को शुद्ध रखंतु एवं आपनकर मेडिटेशन पावर को बढ़ांतु जद्वारा कि आपण समस्त तंत्रोक्त क्रिया गोटे थर ही सफल हे जिते मेडिटेशन कथा कहुच्छी से प्राय अधिकांश दर्शकों ये गोटे ही असुविधा हुए मेडिटेशन रे बसला बेले से माने एकाग्रता को बजाय रखी पारंती नहीं मात्र 15-20 सेकेंड निज भितर एकाग्रता को बजाय रखिला बेले अधिकांश समय से माने विचलित हो जाउछन्ती बाहर कथा को मन भितर पुरी दउछन्ती जद्वारा कि तांकर मेडिटेशन रे जो शक्ति आसीबा कथा ता शक्तिर क्षय घटुची एवं आपण माने तंत्रोक्त क्रिया रे विफल होउछन्ती अतः आपनकर मेडिटेशन पावर को ठीक रखंतु एवं मंत्रोक्त उच्चारण को शुद्ध करंतु जोटी मंत्रोक्त उच्चारण कथा कहुच्छी आपन से क्षेत्र में मंत्रोक्त उच्चारण को शुद्ध एवं सठिक करंतु एवं जोटी मंत्रोक्त उच्चारण नहीं केवल निरोड़ा तंत्रोक्त क्रिया आपन क्रियाटी को सठिक भाव में भिडियोटी को पूर्ण भाव में देखिकी ज्ञानटी को लेकर आप प्रयोग कर निश्चित भाव में आप गोटे थर सफल हे जितेबाला कौन सी तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त क्रिया रही तंत्रोक्त समूह एवं वशीकरण क्रिया एवं जनमानसर कल्याण करने यह निश्चित भाव में कार्य करिवो केवल आपण सठिक ढंग से ही करार अच्छी जहाँकि क्षुद्र भिडियो मुझे शेयर करुच्ची भिडियो को निश्चित भाव में बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखु चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपने सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा एक शक्तिशाली तंत्रोक्त संवहन क्रिया जहाँ मध्यम जो स्त्री अथवा झील को प्रयोग करेंगे से स्त्री और झील से निज मुखे ही कह आपड़ जो जितेबाला डाकिबे से स्थान में मुझे निश्चित पहुँची कारण सी आपंकर संपूर्ण वश्यता यही क्रिया मध्यम स्वीकार कर सारी तार मन मस्तिष्क इंद्रिय आपण पाखे काबू हो सारी जद्वारा कि आपंकर तंत्रोक्त संवहन जालू प्रेमर मायाजाल भितर तार बाहर बाट न तेबे क्रियाटी को सठिक भाव में आप संपादन कला परे ही ए प्रकार रिजल्ट आपण माने पाइबे जहाँकि मुझे भिडियो प्रारंभ में कही आपंकर मेडिटेशन को शुद्ध करंतु आपंकर मंत्रोक्त उच्चारण को सठिक भाव में शुद्ध ढंग से करंतु एवं जिते आपण माने ध्यान रे बसुचंती जते ध्यान कथा आपन कुहाउची आपन से समय संपूर्ण एकाग्रता को बजाय रखंतु बाह्य चिंताधारा से समय मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य को आनंतु नहीं जद्वारा कि आपण माने सठिक ढंग जदि तंत्रोक्त संवहन क्रियाटी को संपादन करेंगे आप निश्चित भाव में गोटे थर ही सफल हे 2 थर प्रयोग कर आवश्यक नहीं किंबा ए तंत्रोक्त संवहन क्रिया मो पे कार्य करूनी एभली कमेंट दबार आवश्यक नहीं तेबे आपण माने क्रियाटी किभली सठिक भाव में निभे पारे एवं भिडियो शेष पर्यंत ध्यान सहकार शुणु जद्वारा कि आपण ए तंत्रोक्त संवहन क्रिया विफल हेबे नहीं आपण जो स्त्री अथवा झील को चाहूँगी 100% से आपण पाखक आसो एवं आपंकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करके आपंकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण कर क्रियाटी को
ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ର ସମୟ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିବ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳ ନଥିବ, ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଥିବେ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଳା ଆସନ ପକେଇକରି ବସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁଜି ହାଲୁଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଚିନି ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ସୁଜି ହାଲୁଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ସୁଜି ହାଲୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଥିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ସୁଜି ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଳଖିଆରେ ନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଅତବେ ସୁଜି ହାଲୁଆଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ଏବଂ ଚିନି ସହାୟତା ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହବ, ତାହା ହେଉଛି କଚ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣମାନେ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଟିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକରି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଣିକି ବିକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସେମାନେ ଗଢ଼ିଥିବେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଟିରେ ତାକୁ ରଖିକିରି ପୋଡ଼ି ନଥିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ କଞ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣମାନେ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବେ। ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଯଦି କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ମାଟି ଚକଟିକିରି ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ତାକୁ ବନେଇକିରି ଆପଣ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇଥିବେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜେ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହଉ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତିକ ଦିବସ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଏବଂ ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଗୋଟି କଳା ମରିଚ, ଯାହାକୁ ଗୋଲ ମରିଚ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏତିକ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏକ କଳା ଆସନ ପକେଇକରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ସୁଜି ହାଲୁଆଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ଏବଂ ଚିନି ସହାୟତାରେ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକରି ସେ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆପଣମାନେ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ସେଇ କଚ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଏହି ସୁଜି ହାଲୁଆକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି କଳା ମରିଚ, ଏ 4 ଗୋଟି କଳା ମରିଚରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ 2 ଗୋଟି କଳା ମରିଚ ରଖନ୍ତୁ, ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ 2 ଗୋଟି କଳା ମରିଚ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକ ରଖିକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିୟାର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତୁ, ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ଭୋଗର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି କ୍ରିୟାର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରଟି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କର ମୁଖଟି ଜଳ ଜଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ এই ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, এই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯଦି 108 ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତରେ ଆପଣମାନେ 2 ଗୋଟି କଳା ମରିଚକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, ଯଦି 108 ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଗଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବାଟରେ, ତେବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ ଐଂ ହ୍ରୀಂ ଆଦି ପୁରୁଷାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇ ଦଉଛି, ଓಂ ଐଂ ହ୍ରୀಂ ଆଦି ପୁରୁଷାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି, ଓಂ ଐଂ ଅଏ ଅନୁସ୍ୱାର ହ୍ରୀಂ ହର ଫଳା ଦୀର୍ଘଇକାର ଅନୁସ୍ୱାର ଆଦି ପୁରୁଷାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକରି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା 108 ଥର ହଉ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସହ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଜପ କରିବେ। ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି କଳା ମରିଚ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେ, ଡାହାଣରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ 7 ଥର ଆପଣଙ୍କର ହାତଟିକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ 2 ଗୋଟି କଳା ମରିଚକୁ ନେଇକରି ସେହି କଚ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର এই ସୁଜି ହାଲୁଆ ଅଛି ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି କଳା ମରିଚ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବାମାବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ରଖି ଓଲଟା ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମରୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ 7 ଥର ବୁଲେଇବେ ଏବଂ 7 ଥର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ସେହି 2 ଗୋଟି କଳା ମରିଚକୁ ସେହି
कच्चा माटी हांडी रे आपण माने सिटी पकईदेवे जो सुजी हालुआ अच्छी आपण पूर्व 2 गोटी कला मर्च निज नाम मस्तक उपर 7 थर बुलेकी पकईले यही भाव में आपड़ 4 गोटी कला मर्च को पकई सारा पर मुख को गोटे लाल कपड़ा भल कर बांधिदेवे और से स्थान से समस्त जिनस को छाड़ी आप गोड़ हाथ मुख को धोईकरी आप शज्या शयन करेंगे और ता परदिन रविवार दिन सका निद्रा भांगा क्षणी दांत न घसिक खाली पादरे चल चलिक आप माठियाटी को जो आप मुह बंधाई अच्छी ताकू लेकिन आपंकर घर पाखु अनति दूर में कौन से चौछकी स्थान में छाड़ी चुपचाप चली आसवे पछुक फेरिकी चाहिए ना और गृह में पहुंचिक आपंकर गोड़ हाथ को मुख को धोईक नित्य कर्म योगदान कर जदि क्रियाटी को आप सठिक भाव निभे ध्रुव सत्य से स्त्री अथवा झी आपको निश्चित भाव में मिल से आपन को छाड़ी अन्यत्र कौन स्थान को जीवन ना मरीज पछके से आपण छड़ा द्वितीय व्यक्ति को भल पाइब ना जो भाव में पुरुष मैंने कौन सी स्त्री को प्राप्त करने उद्देश्य करें नारी मैंने कौन सी पुरुष भाई को प्राप्त करने उद्देश्य करेंगे क्रियाटी को आपने करूँ किभली फलवान होती मत कमेंट बॉक्स में शेयर करूँ वीडियो भल लगुले लाइक करने भूलु ना सांगसाथी महल में शेयर करने भूलु ना वीडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आप देखा हम आउ एक शिक्षणीय वीडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्ते मंगल कृपार भले था रोचे।